Orang montero dunyan Jember menika kudu apal palalampuk. Ya Allah, kok sekedar usaha pelebur asodako cuma sasarna tepak. Sambian mana sodako nika sepaling raja kencen kereng melarat nih. Orang melarat nih karo kotoran Allah. Orang melarat nih karo kotoran Kanjeng Nabi. Orang melarat nih burleburna Allah. Orang melarat burleburna Kanjeng Nabi. Mangkan reng melarat nih kepaki neng akhirat. Pemasuk swarga doa seki-soki kotua dentek 500 tahun. Betina tahu sama aku. Suruh saham pemilih soki. Orang semelarat letang gentangan mak swarga sesoki ki jemor 500 tahun. Mun bade orang soki terus cepet masuk swarga peperaten kareng melat.